नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज ब्लॉग को पुणी थे स्वागत करुच्ची आउ एक न्यू ब्लॉग आउस वाला आपण मैंने केमी अच्छा 2025 को तो ये आम विदाय देवा कहीं आज होगला आसिक 26 डिसेम्बर 26 आज आउ दु चार दिन पर 2025 विदाय नहीं जीव आ 2026 आसीज 2025 कहार केमती जाइए किंतु समस्त 2026 बहुत शुभमय हो समस्त जीवन में हस खुशी भरी जाऊ तेणु आमर सकाल सकाल सब माने इपी करी इपी समस्ते खाईदे आउटिक पड़ी घोरे रखीदे जी खाइब तापर आमर ये बसी जाइए भात ये हर डाली आठी बसी कौन चिंगुड़ी बड़ा बड़ा चिंगुड़ी तापाई मुझे झोल करी से डाली बसई केवल कौन ना बेसर देती डाली पुणी बेसर को मुझे करके कौन कौन बाटी ना जीरा सोरिष अदा रसुण पियाज सुखिला लंका आ पोस्तकटा मिसेक बाटिले टेस्ट लगुच बेसर मसला से पोस्तक थी पोस्तक बाटन दे एमती माछटा को रांधिदेवी चिंगुड़ी माछ परिया करके बाकी रहा डाली भी कर भल लगे खाइब पखाड़ अच्छी जी खाइब खाइब से माछ गोटे सुंदर देखा बड़ बड़ चिंगुड़ी माछ हो सारापर मुझे रखी आलू काटिकी आलूटा भी भाजी नेबी माछटी होगला मुझे गाड़देवी देखो मो चिंगुड़ी डाली हुसिली आसला गोटे चिंगुड़ी हो जाए देखो काढ़ी रखीदे चिंगुड़ी केते सुंदर देखा जाउची बड़ बड़ चिंगुड़ी आउ से कड़े चिंगुड़ी काढ़ला मु आलू पकई आलूटा टे भाजी नवा आलू को भाजला मसला जो बाटिक रखी ये कषि नवा अल्प टे जीरा सोरिष माने सोरिष बाटन जेहेतु बेसी कषेगानी अल्प टे 5 मिनट खंडे कषिदबा सब पकईला जाए जी समय तापर देखो चिंगुड़ी चिंगुड़ी बड़ बड़ गोल गोड़ सब बड़ चिंगुड़ी जेहेतु से गोड़ भी अच्छी यार गोड़ गुरा खाया भल लगे जो बेसर में पड़े मस्त लगे कषि कर काटिकी टेकिला बेलू यहाँ देखो यहाँ हल हल होता है छाड़ी जाइए मुंडा खसी पड़ा केते बड़ बड़ चिंगुड़ी दिन रांधि कौन केमती रांधुची देखा बैक कैमेरा करके देखा कौन केमती चिंगुड़ी बेसर कर देखु मु सोरिष बेसर सब जोगाड़ी देती टिके अल्प कषेकी आलू जो पकई आलू एमती थिला ताथरे सोरिष बेसरटा को जोगाड़ी देली अल्प टिके कषे नेली ए लुण हलदी लंका गुंड सब पकई देती आ पानी टिके दे देची भी कहीं आलूटा टिके सीझीब दर सीझा हो जाइए तथापि आगे सीझीब से मु पानी दे देची हाँ अल्प टिके पानी दे देची आलूटा टिके सीझीगला छाणी रखी चिंगुड़ी ताकू देदेवी टिके आलूटा सीझी जा चिंगुड़ीटा तो खाली माने पड़ो तापर बंद करदे चलो किंतु आलूटा टिके सीझा दरकार से अल्प टिके पानी दे देची ताको ढांकुणी देदेवा आलूटा टिके सीझी जा आम खाइबा को आसिलु चिंगुड़ी भात
ଆମେ ଏବେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଛୁ। ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ରସୁଣର ଗୋଟେ ପାଗ ହେଇଛି। ଏଠି ଭଜା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏଟା ରନ୍ଧା ବେସର ଦିଆ ହେଇକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ ଚୁଚୁମିଲେ ତା ଭିତରୁ ଟିକେ ମାନେ ଗୋଟେ ରସ ଭଳିଆ ଇଏଟା ବାହାରିବ ନା କି? ତାକୁ ଦେଇଥିଲ ଗୋଡ଼ ଖାଇଥିଲୁ? ସେରା ଖାଇପାରିବନି। ତୋର ଗରମ ଭାତକୁ ମାଛ ଝୋଳ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ। ଏଟା ଚୁଚୁମିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ନାଇଁ କି? ମୋର ଏଠି ପଖାଳ ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯଦି ଖାଇବା ଆଣିବା ନହେଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ତୁ ଆଉ କ'ଣ ନେବୁ କି? ଖାଇବା ମସ୍ତ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବେସର ଝୋଳଟା। ବଢ଼ିଆ। ସେ ବେସର ଝୋଳ ଖାଇବ ବୋଲି ସେଦିନ ଯେଉଁ ମାଛ ହେଇଥିଲା ବେସର କର ପଖାଳ ଭାତ ସାଥିରେ ଛଣା ମାଛ। ମୋର ଏଠି ବଢ଼ା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଏ, ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି କହୁଥିଲା ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି। ସିଙ୍ଗାଣି ବୋହି ପଡ଼ୁଛି, ଏଠି ମିଶେଇ ଗୋଳେଇକି ଖାଇଦେଉଛି। ଏଇଟା କହୁଛି ପଖାଳ ଖାଇବି। ହଉ ଖାଇଦେବା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆମର ଆସିଯାଇଛି ପକୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ କ'ଣ ନା ବନ୍ଧାକୋବି ପିଆଜ ଆଉ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ସବୁ ଧୋଇ ଧାଇକି କାଟିକି ଏଠି ରଖିଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏଠି ବାଇଗଣ ଦୁଇଟା ବେସନରେ ଏମିତି ଗୋଳି ଦେଇଛି, ବାଇଗଣୀ କରିବି। ଆଉ ଏଠି ତେଲ କଡ଼େଇ ବସି ସାରିଛି, ତେଲଟା ତାତିନି, ତାତିଲା ପରେ ହବ। କାହିଁକିନା ବନ୍ଧାକୋବିଟା ଥିଲା ମାନେ 2-3 ଦିନର କଟାଟା ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ଭାବିଲି ଏଇଟା ଆଉ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ କାଳେ ଭଜା ଭଜି କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ପକୁଡ଼ି ଛାଣିଦେବି। ପକୁଡ଼ି ଛାଣିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧାକୋବିର ପକୁଡ଼ି ଆଉ ତା ସହିତ ବାଇଗଣୀ ଛାଣିବା। ସମସ୍ତେ ଏଇନା ଅଛନ୍ତି, ଖାଇଦେବା। କଡ଼େଇ ତାତିନି। ବାଗ ବେସନ ନୁହଁ ନା କ'ଣ ମାନେ ଭଲସେ ଲାଗୁନି। ଗୁଡ଼ରେ ଦୁଇଟା ଏଥିରେ ଲଗେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ହାତ ପୁରେଇକି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରା ମାନେ ସେମିତି ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଆମେ ବି ମାନେ ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ଆମର ବି ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖ, ଆମେ ଯେଉଁ ଛାଣିଲୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାତରେ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ବି ଆମ ମାନେ ଛାଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ହାତ ସାରା ଲାଗିଯାଇଛି ନା, ତେଲଟା ବେଶୀ ତାତିବନି ଆମ ହାତକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେ ବି ତାତୁନି। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ହାତ ସାରା ସବୁ ଗଲ ଗଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କଡ଼େଇ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ହାତକୁ ତେଲଟା ଯିବନି। ଆମେ ବି ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ତେଲ କଡ଼େଇ ଭିତରକୁ ଧରିକି ନେଇ ଆସୁ। ମୁଁ ବୋଲି ନୁହଁ, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ରୋଷେଇ କରିକି ଆଉ ନାହିଁ। ଏ ବାଇଗଣଟାକୁ ପଲଟେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ପକୁଡ଼ି ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଭାରି। ଆଉ 2 ଥର ଛାଣିକି ସେ ବାପ ଛୁଆ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ବାଇଗଣୀ ଗୋଟେ ଭାରି ଛାଣିଥିଲି, ସମସ୍ତେ 2-2ଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି ଅଛି। ଆଉ
दी गाड़ी छाड़ी से 3 जन जाक नहीं जाए मानक दे देके आसुची से खाऊंट आउटे आ गोटे गाड़ीटा अच्छे लास्ट यहीटा सरला मु खाइबा पारे लास्ट पारीटा सरीगला एतका सरला नहीं जी आदि जे नब नब तापर मु खाइबी आटे चाय बसई देती चाटा हो गला से बंद कर देती कहीं पकुड़ी खाऊँ खाई सारे जाकि पीबे से गैस टी बंद कर देती चाटा ना मरी जाता चलते जी नहीं से पचारि आए कौन नब केमती कौन टेस्ट अच्छी मु तो छाणुची ना मु चाखिनी गैस टाक बंद करदे चाटा ऑन करी पछे आसला आ नब तमें हाँ तू नबू तू चुई नबू पकुड़ी के लगुच पकुड़ी भल लगुच माड़ी बहुत कौन तुम चाहटा दे दे आसबि कि आस दौ जानिकी खाईदे कौन लंका नबू ने देखा के कौन लगुच टेस्ट करिया खाइबुनि ओरा मत दे मु खाईदे ना खाइबु खाइबा के लगुच देखिए बिट लुण टे मर देखी मस्त लास्ट बाइगन लगे बढ़िया लगे।